Ayun guys, oh. Bahay namin, oh. Nagiging ano na, patahian. Oh no. Oh. Mani-mani lang magtabas yung kasama ko. Beauty Ranch. Ayun pa sa kabila. Hindi matapos. Beauty Ranch din yan. Kare-resign lang. Oh. Tambak na yung tapas namin. Ilang minuto pa lang yan. Oh. Tapos ito pa yung ayun. Oh. Mga gwapo kong taga-tahi, oh. 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 Veterans din yan. Diyan pahuli. Tapos ito. Oh, Mr. Client, please, paki-pick up na tong order mo, oh. Kasi masikip na dito sa tindahan. Ito pa yung lamisa mo. Ay, buwan. Oh. Hanoy, oy. Ganyan magtahi, guys. Oh. Oh.